Bismillahirrahmanirrahim. Qad teman-teman litahqiqi utawi qad iku tutuh maring makna tahqiq. Naro weruh ingsun taqalluba ing molak-malike tasarrufa wajhika tegese molak-malike wajah ira fi jihatis samai ing dalem arai langit. Mutatallian hale ngarep-ngarep ilal wahyi maring tekone wahyu. Wa mutasyawwiqan lan hale bronto lil amri maring perintah bistiqbalil Ka'bati kelawan madhep Ka'bah. Wa kana lan ono sapa Nabi Muhammad iku yawaddu demen sapa Nabi Muhammad zalika ing mengkono istiqbalil Ka'bah. Lianha krana setuhune Ka'bah iku kiblatu Ibrahim, kiblate Nabi Ibrahim. Wali annahu lan setuhune istiqbalul Ka'bah iku ad'a luweh bisa narik ila islamil arabi maring islami wong Arab. Falan waliyannaka mongko yakti bakal ngengerake ingsun ing sira. Nuhawilannaka tegese mindah ingsun ing sira kiblatan ing kiblat. Tardoha kang ridho sira ing kiblat. Tuhibbuha tegese demen sira ing kiblat. Fawali mongko ngengerake sira wajhaka ing wajah ira. Istaqbil tegese madhepa sira fi sholati ing dalem sakjroning salat. Syatra ing arah nahwal Masjidil Haram tegese arah-arahe Masjidil Haram. Ail Ka'bati tegese Ka'bah. Wa haitsuma kuntum lan ing dalem endi panggonan ana sira kabeh. Khitabun utawi dawuh wa haitsuma kuntum iku anggunemi lil ummati maring umat. Fawallu mongko ngengerno sira kabeh wujuhakum ing wajah ira kabeh. Fis sholati ing dalem sakjroning salat. Syadarahu ing arah-arahi Masjidil Haram. Wa innal ladzina lan setuhune wong akeh utul kitab kang den paringi sapa alladzi ing kitab. Iku la ya'lamuna yakti padha ngerti sapa alladzina annahu ing setuhune tawalli ai tawalliya tegese madhep ilal Ka'bati maring Ka'bah iku al haqu perkara kang hak asabitu tegese perkara kang tetep mirrabihim saking pangerane alladzina lima krono barang fi kutubihim kang tetep ing dalem pira-pira kitabe alladzina min na'din Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sifati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min annahu bayane setuhune Nabi Muhammad iku yatahawwalu pindah sapa Nabi Muhammad ilaiha maring Ka'bah. Wa mallahu lan ora ana sapa Allah iku bighafilin kang lali amma saking barang ta'maluna kang lakoni sira kabeh ing mah. Bita diwaca kelawan tak ayyuhal mu'minuna he eling-eling wong mukmin. Minim tisali amrihi bayane saking nurut perintah Allah. Wa bil ya'i lan diwaca kelawan ya ail yahudu tegese wong-wong Yahudi min ingkari amril Ka'bati bayane oleh ngingkari perkarane kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qad litahqiqi naro taqalluba tasarrufa wajhika fi jihatis samai. Sungguh telah kami lihat perpalingan atau tengadah wajahmu ke arah langit. Mutatallian ilal wahyi, menunggu-nunggu kedatangan wahyu. Mutasyawwiqan lil amri bistiqbalil Ka'bati, dan rindu menerima perintah untuk menghadap Ka'bah. Wa kana yawaddu dzalika li annaha qiblatu Ibrahim. Sebab karena Ka'bah merupakan kiblat Nabi Ibrahim. Wa li annahu ad'a ila islamil arabi, dan lebih menggugah untuk masuk Islamnya orang-orang Arab.
Falanuwalliyannaka nuhawwilannaka qiblatan tarduha tuhibbuha. Maka sungguh akan kami palingkan kamu atau kami pindahkan kiblatmu ke kiblat yang kamu ridhoi. Artinya kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka istaqbil fi sholati syatra nahwal masjidil harami ail ka'bati. Maka palingkanlah mukamu, artinya menghadaplah di waktu sholat ke arah masjidil haram, yakni Ka'bah. Pemirsa yang dirahmati Allah, menurut jumhurul ulama, di sini disebutkan arah masjidil haram, bukan Ka'bah, sebagai isyarat bahwa sholatnya orang yang jauh dari Ka'bah boleh menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Tidak harus tepat menghadap pada bangunan fisik Ka'bah. Karena bagi orang yang jauh hal ini tentu sulit untuk dilaksanakan. Dengan dalil bahwa jika diwajibkan menghadap ke arah fisik bangunan Ka'bah, maka soft sholat yang panjangnya melebihi lebar Ka'bah menjadi tidak sah karena pasti ada yang tidak menghadap ke fisik Ka'bah. Namun kenyataannya soft yang panjang lurus melebihi lebar Ka'bah tidak pernah dipermasalahkan. Namun demikian, jika kita dekat dan bisa melihat Ka'bah, maka kita wajib menghadap ke fisik bangunan Ka'bah di waktu kita sholat. Selanjutnya, wa haitsuma kuntum khitabunil ummati fawallu wujuhakum fis sholati syatrah. Dan di mana saja kamu berada, wahai umat Muhammad, palingkanlah mukamu di dalam sholat ke arah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu ay tawaliya ilal ka'batil haqqu atsabitu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab mengetahui bahwa itu, maksudnya bahwa pemindahan kiblat ke arah Ka'bah itu benar merupakan ketetapan dari Tuhan mereka. Lima fi kutubihim min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwalu ilaiha. Karena di dalam kitab-kitab suci mereka dinyatakan bahwa di antara ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terjadinya pemindahan kiblat di masa beliau. Wa maula bi ghafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Bitai ayyuhal mu'minun min imtithali amrihi. Jadi dalam lafaz ta'malun, ulama dalam qiraah sab'ah terjadi perbedaan. Ada yang baca dengan ta'malun, ada yang baca dengan ya'malun. Yang baca dengan ta ini adalah qiraahnya Imam Abu Amir, Imam Hamzah, dan Imam Kisai. Jika dengan menggunakan ta, maka ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang mematuhi segala perintah Allah. Jadi maknanya menjadi wa ma'allahu bi ghafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan, wahai orang-orang mukmin. Yang mereka kerjakan adalah amal-amal kebaikan tentunya. Wabil ya'i al yahudu min ingkari amril kiblati. Sebaliknya bila dengan ya maka ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menyangkal soal kiblat ini. Jika maknanya menjadi wa ma'allahu bi ghafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Yani orang-orang Yahudi yang telah menyangkal soal kiblat ini. Demikian pemirsa tafsir kalian kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab.